ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کنفیوژن ہے، تجسس ہے، بے چینی ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ جو ہے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پروگرام میں کال کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے، اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ، عزک اللہ، کرمک اللہ۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا آپ کا سوال ہے، شرعی سوال ہے، تو آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ تمہیدی کلمات آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بحیثیت انسان ایک لڑی میں پرویا ہے۔ آپس میں ان کے درمیان محبت اور خلوص کی وجہ سے رشتے استوار بھی رہتے ہیں اور زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خلش کا ماحول بنایا جائے، اسباب ایسے اختیار کیے جائیں جو دلوں کو توڑنے والے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے سماج میں بکھراؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب طبیعتوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو انتشار کی وجہ سے معاشرے کا چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے، افراد بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات میں محبت کی بڑی اہمیت ہے، اتفاق و اتحاد کی بڑی اہمیت ہے۔ جا بجا کتاب و سنت میں اس کی تلقین ملتی ہے کہ سارے ایمان والے اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بڑا پیام دیا کہ اے لوگو، تم سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد سے ہو، آپس میں تم بھائی بھائی ہو، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، شیر و شکر بن کر رہنا ظاہر ہے تمہارے لیے بھی راحت کا باعث بنتا ہے، اور خاندانوں میں اور معاشرے میں بہت راحت و سکون پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ ہمارے سماج میں اس کی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بلکہ دوست احباب اور دور دور تک انسانوں کے درمیان بڑے شکوے شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے زندگی کا خوشگوار حصہ ختم ہو گیا ہے، زندگی کا چین و سکون چھن گیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے ہم اپنے آپسی رشتے کو یاد رکھیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ اس ناطے سے ایک مرتبہ پھر ہم عہد کریں اور عزم کریں کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، محبت سے رہیں گے، اختلاف و انتشار سے حتی امکان گریز کریں گے، اور کبھی اختلاف پیدا بھی ہو جاتا ہو تو ہم ضرور اس کو فوری سے فوری ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے یہ وہ پیغام ہے جو ساری انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ آسنسول ویسٹ بنگال سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی تو میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد یا فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں تو بکستے ہیں مردوں کو، پیغمبروں کو، ہے نا؟ جی بکستے ہیں تو ہم لوگ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بکستے ہیں جیسے آتا ہے۔ جی ہم مفتی صاحب اچھا سے بکسنے کا طریقہ بتا دیں ٹھیک، تاکہ کہیں غلطی ہو تو سدھار آ جائے۔ ٹھیک ہے، جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مہاراشٹر مالیگاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیں اپنا۔ جی اسلام کے شروعاتی دور میں لونڈیوں کا جو رواج تھا، تو ابھی لونڈیوں کا رواج کیوں نہیں ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں۔
ठीक, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हुबली कर्नाटक से बात कर रहा हूँ हजरत। जी सवाल पूछिए मोहतरम। माउन को 75 बरस से हमारे माउन है। जी अब उन्होंने गोलियां यहाँ लेते हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, पेट में कंकर आया कर बोले। हाँ, कंकर है? पेट में कंकर, हाँ पेट में कंकर आया बोले, डॉक्टर आज बोले ऑपरेशन करना कर। पेट में गुर्दों में? वजीफा बताइए। गुर्दों में पत्थर है या पेट में पत्थर है? नहीं, गुर्दों में कुछ चीज भी है, पत्थर भी है बोले। जी गुर्दों में जी, के ऊपर जी नहीं, गुर्दों के ऊपर कुछ कंकर जैसा है। पित्ते में? जी जी, पित्ते में पत्थर है। हाँ जी हाँ, गुर्दों के ऊपर। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से आप फरमा रहे हैं? हम जम्मू कश्मीर से हैं। जी सवाल पूछिए अपना भाई। हाँ कश्मीर। सवाल हमारा ये है कि हम जब नमाज जुमा का फर्ज करते हैं तो खुतबा शुरू हो जाता है, इससे पहले हमें सुन्नत पढ़ना चाहिए। जी ये सुन्नत हम आखिरी दम में पढ़ेंगे या फर्ज के बाद पढ़ेंगे? ये सवाल में मौला। हाँ ये सवाल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, आसनसोल से मोहतरमा ने सवाल किया था कि जैसे हम फातह दिलवाते हैं और मुर्दों को बख्शते हैं, उसका तरीक़ा क्या है? क्योंकि इनका ये पूछने का मतलब है कि हम जैसे उतना हमें नहीं मालूम है, अपने टूटी फूटी ज़ुबान में बख्श देते हैं, तो क्या वो कबूल हो जाएगी और सही तरीक़ा उसका क्या है? कोई नेक काम करके या दुआ करके मरहुमीन के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। कोई आप सदक़ा करते हैं, खैरात करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, भूखों का पेट भरते हैं, और जो तन से आरी हैं, कपड़े नहीं हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, और कोई गरीब तालिब इल्म है तो उनकी फ़ीस अदा करते हैं या तिलावत कुरान करते हैं, कोई भी कार्य खैर करते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि उसका सवाब आपके मरहुमीन को पहुंच जाए, तो उसके लिए कोई ख़ास तरीक़ा शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया है। बहुत आसान तरीक़ा है। वो तरीक़ा ये है कि आप कोई नेक काम कर लें, उसके बाद दिल में इरादा कर लें कि अल्लाह ये मैंने एक काम किया है आपकी रज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए, इसका सवाब परवरदिगार फ़लाँ फ़लाँ मरहुमीन को पहुंचा दीजिए। ये ज़ुबान से कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिल में इरादा आ जाए बस काफ़ी है। आपके इरादे की बुनियाद पर उनको सवाब पहुंच जाएगा। अलबत्ता दुआ जहाँ तक दुआ की बात है, आपको दुआ ज़ुबान से करनी पड़ेगी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात। तो ज़ाहिर है ये मग़फ़िरत की दुआ करने से मरहुमीन की बख्शिश मग़फ़िरत का सामान भी होता है। फिर एक मरतबा हम बता देते हैं कि ये सवालात ऐसे कोई अहम सवालात नहीं हैं, ज़िंदगी से जुड़े बहुत से अहम सवालात हैं जो हम उससे गाफिल हैं। ये बिल्कुल मामूली सवालात हैं। ज़ाहिर है इसाले सवाब एक समझिए नफिल काम है, लेकिन बहुत अहमियत और फजीलत की चीज़ है। लेकिन कोई भी काम आप कर लें, खैर का काम, नेकी का काम, सदक़ा व खैरात कर लें, गरीबों को खिला दें और फौरी दिल में इरादा कर लें, फ़कत आपके दिल में इरादा कर लेने से मरहुमीन को सवाब पहुँच जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हुबली कर्नाटक से भाई ने सवाल किया था कि इनकी वालदा साहबा की उम्र जो है 75 साल है और उनके पित्ते में पथरी आ गई है, जिसकी वजह से तकलीफ़ बहुत है, तो कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें ताकि पथरी ख़त्म हो जाए। अगर पित्ते में पथरी है या गुर्दे में पथरी है, तो जहाँ आपको यकीन है या डॉक्टर ने बताया कि फ़लाँ जगह पथरी है, तो वहाँ आप सीधा हाथ रखें। सीधा हाथ रख कर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 7 मरतबा यह दुआ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि व बिइज़्ज़तिही व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, औज़ु बिल्लाहि व बिइज़्ज़तिही व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। ये दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह आराम होगा। एक साहबी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया गया रसूल अल्लाह मुझे जिस्म में फ़लाँ जगह तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बताया और उन्होंने अमल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया वैसे मैंने अमल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आराम हो गया। हम भी अगर यकीन से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आराम होगा। और अगर ये याद न हो तो फिर सूरह फील
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, ये सूरा तो हर एक याद रहता है। इस सूरे का विर्द करें और हाथ वहाँ रखें जहाँ पर आपको तकलीफ़ है। इस सूरे का विर्द करने के बाद एक आयत आती है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल। इस आयत पाक का 3 मरतबा तकरार करें, फिर उसके बाद फजअलहुम कास्फिम माकूल पढ़कर सूरा ख़त्म कर लें और फिर जिस जगह पर तकलीफ़ है उस पर दम कर लें, इंशाअल्लाह इफाक़ा होगा इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब, जम्मू कश्मीर से भाई ने सवाल किया था, जैसे जुमे के दिन जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि खुतबा शुरू हो जाता है, चाहे खुतबे ऊला की बात करें या खुतबा सानी की बात करें, शुरू हो जाता है तो जो खुतबे से पहले की 4 सुन्नतें हैं वो इनकी छूट जाती हैं। तो ये सुन्नतें, वो 4 सुन्नतें कब पढ़ें और किस तरह से पढ़ें? होना तो ये चाहिए कि हम मस्जिद में अव्वल वक़्त पहुँच जाएँ और अज़ान के मौके पर मस्जिद में रहें। जैसे ही अज़ान हो जाती है हम सुन्नत अदा कर लें, और अगर कभी ताख़ीर हो गई हो और हम मस्जिद पहुँचते हैं, खुतबा शुरू हो चुका हो, तो खुतबा शुरू हो जाने के बाद अब सलाम कलाम बातचीत और फिर किसी तरह की तिलावत कुरान, ज़िक्र व अस्कार का विर्द या फिर नमाज का अदा करना दुरुस्त नहीं है, यहाँ तक कि खुतबा ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर हमारी जुमा से पहले की सुन्नतें छूट जाती हैं तो नमाज फ़र्ज़ अदा कर लेने के बाद इमाम साहब जब सलाम फेर देंगे, हमारी फ़र्ज़ 2 रकात अदा हो जाएगी जुमा की। उसके बाद आपको फिर 4 रकात सुन्नत पढ़ना है नमाज के बाद के, वो पहले अदा कर लें, फिर 2 रकात सुन्नत भी अदा कर लें जो फ़र्ज़ के बाद के हैं, और फिर उसके बाद नियत करके वो 4 रकात जो खुतबे से पहले हमको पढ़ना था वो नियत करके बाद में अदा कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सहारनपुर से मास्टर मोहम्मद इकराम साबरी बात कर रहा हूँ। मास्टर मोहम्मद साहब जी जी सहारनपुर। जी सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, क्या इस्लाम में फिरका बंदी की, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, इसकी कोई गुंजाइश है? और दूसरे एक सवाल और है मेरा, वो ये कि आलाम व मसाइब के लिए, उसकी दूर करने के लिए जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, कोई दुआ बता दीजिए, अल्लाह खैर करे। ठीक, 2 सवाल है बराए करम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ भाई बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, सवाल हमारा क्या है? हेलो जी जी, आवाज़ आपकी आ रही, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि यहाँ मैं कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ जहाँ भी जाए हर घर में बीमारी है और एक एक घर के एक एक फर्द को अपना अपना दवाई का डिब्बा अलग है। ये क्या मसला है? ये हमारे अमाल के हिसाब से लोगों को परेशान रखा है अल्लाह ताला ने बीमारियों में या और कुछ है? इसको शरीर लिहाज से मुझे वजाहत तलब चाहिए। ठीक, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अहमदाबाद से मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस साहब जी जी, सवाल हम कह रहे हैं, कुछ लोग वली के कब्र पे जाने को मना करते हैं, जबकि कुरान करीम में आया है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो वो कहते हैं भाई मरे हुए मुर्दा क्या सुनेंगे, इसके लिए हम पूछना चाहते हैं कि क्या वली को मरा हुआ मुर्दा कह के कब्र पे ज़ियारत नहीं करना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक का बेंगलुरु। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है कि भैया को रिश्ता नहीं लग रहा है। किसका रिश्ता नहीं लग रहा? हमारे भैया को जी। ये कोई दुआ बताइए। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जी 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 ये मास्टर मोहम्मद साबिर साहब ने सहारनपुर से दो सवाल किए थे। पहला सवाल उनका ये था कि इस्लाम में जो फ़िरक़ा बंदी हो गई है इसकी कहाँ तक गुंजाइश है, क्या कुरान पाक में इसके बारे में कुछ आया है फ़िरक़ा बंदी के सिलसिले में? इस्लाम तो फ़िरक़ा बंदी को मिटाने आया है और जितनी खुराफात हमारे समाज में राइज हैं उन सब की बेखनी के लिए इस्लाम आया है। और हमने अपनी नादानी से अगर अपने दरमियान फ़िरक़ा बंदी पैदा कर ली है तो इसमें हमारा कसूर है, इस्लाम इसका ज़िम्मेदार नहीं है। अल्लामा इक़बाल ने बहुत प्यारी बात फरमाई है, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इसलिए आज हम परेशान हैं, दुश्वार गुज़ार हालात से दो चार हैं। वजह यही है कि हमने अपने दरमियान बड़े तफ़रक़े पैदा कर लिए हैं। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए, जितने भी मसलक हैं आपने जिन जिन के नाम लिए हैं वो सब के सब इस्लाम के अंदर हैं। इस्लाम किसी एक फ़िरक़े में महदूद नहीं है, इस बात को याद रखना चाहिए। और सारी तंजीमों को, सारी जमातों को अपनी जमात के इश्तिहार के बजाय और अपने तर्ज़ फ़िक्र के सेहत सही होने के इस्तदलालात के बजाय इस्लाम के तले अपने आप को बताएं और इस्लाम का पैगाम आम करें। इस्लाम ने जो भाईचारा पैदा किया है, जो मोहब्बत आपस में पैदा की है, उसको पेश नज़र रखें। और ऐसे उलमा जो समझिए कि इल्म से आरी हैं और वो फ़िरक़ा बंदी की बातें करते हैं, फ़िरक़ा पैदा करते हैं, तफ़रक़ा पैदा करते हैं, उनसे आप किनारा कश रहिए और कोशिश कीजिए कि सारे मकातिब फ़िक्र के असहाब को यही दावत दीजिए कि आप इस्लाम का पैगाम को आम कीजिए, इस्लाम के तर्जुमान बन जाइए, किसी मसलक के तर्जुमान हरगिज़ मत बनिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और मुफ्ती साहब, मास्टर मोहम्मद साबिर साहब का जो दूसरा सवाल था कि जो मौजूदा हालात हैं उनसे निजात पाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए कोई अगर दुआ वगैरह हो तो बता दें। मौजूदा हालात पर काबू पाने के लिए हमको दो रास्ते इख्तियार करने चाहिए। जब तक हम दो रास्ते इख्तियार नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे हालात सुधार की तरफ नहीं आ सकते। पहला रास्ता तो यह है कि हम कामिल तौर पर दीन को ज़िंदा करें, अपने घरों में, अपने ख़ानदान में, अपनी बस्ती में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में। जब दीन आम हो जाएगा, दीन की पाकीज़ा तालीमात आम हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ये जो हालात ख़राब हैं, यह कि इस मसाइब व आलाम के बादल मंडला रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता छट जाएंगे। इसलिए बुनियादी चीज़ ये है कि हम दीन, अल्लाह के दीन की मदद करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। दीन की मदद कैसे करेंगे? दीन की मदद ऐसे ही करेंगे कि हम जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनकी कदर करें, हम खुद दीनदार बन जाएं, दीन को फैलाने वाले बने, अमली तौर पर दीन के पाबंद बन जाएं, दूसरों को पाबंद करने की कोशिश करें। बहैसियत मजमूई हमारी ज़िंदगियों में अगर दीन आ जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत से मसाइब व आलम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब रहा दुआओं का अहतमाम भी चाहिए। दूसरा रास्ता है, तो दुआ के लिए बुज़ुर्गों ने कहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है, कसरत से इसका विर्द किया जाए, चलते फिरते सोते जागते, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी हालात मामूल पर आ सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि जैसे वहाँ उन्होंने अपने सूबे का जिक्र किया कि हर घर में परेशानी है, हर कोई बीमार है, तो शायद इस वजह से कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या करें? आपने खुद इस बात का तज़किरा कर दिया है कि हम सही माना में दीन की इत्तिबा और पैरवी नहीं कर रहे हैं,
حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کا جواب وہی ہے جو آپ کے دل و دماغ میں موجود ہے، وہ ہے ہماری زندگی میں اسلامی احکامات زندہ ہو جائیں، اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا اپنے اندر سلیقہ پیدا کر لیں، ہماری زندگی کے شب و روز میں اسلام آ جائے، بس اسلام 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 ہی ہمارے دکھوں کی ہمارے دردوں کا مداوع، دکھوں کا علاج اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب رہا مصائب و آلام اور پریشانیاں، تو ظاہر ہے ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں کہیں بیماریاں ہیں، لوگ بیمار ہیں، دوا و علاج ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعائیں بھی وہ جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض کے سلسلے میں بتائی ہیں، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ہم سچے معنی میں دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور محمد یونس صاحب نے احمد آباد سے سوال کیا تھا، ان سے کچھ لوگوں نے بولا ہے کہ ولی کی قبر پہ نہیں جانا چاہیے، حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ جو ہے بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی قبروں پر جانا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگ جو ہے ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سے کون مراد ہیں۔ جی اگر آپ کے بتانے والے کوئی جاہل قسم کے لوگ ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کی بات ہمارے لیے قابل اعتنا نہیں ہے، اس کو آپ سمجھے توجہ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کسی اہم مسئلے میں ہم اگر کوئی مرض ہو، بیماری ہو، تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور لوگوں سے جو علم طب سے واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مذہبی مسائل میں، اسلام کے احکام میں ہم کو چاہیے، اگر کسی سے کوئی بات آپ نے سن رکھی ہے تو اللہ والے سے، کسی دین کا علم جاننے والے سے ضرور دریافت کر لیں۔ چلیے آپ نے ہمارے سے دریافت کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی اعلیٰ مسائل آپ دریافت کریں جو اسلام پر چلنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب رہا زیارت قبور، اسلام نے زیارت قبور کی ترغیب دی ہے۔ زیارت قبور فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بہت افضل ترین عمل ہے، باعث استحباب ہے، بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، ہم کو قبور کی زیارت کرنی چاہیے۔ اب تخصیص نہیں ہے کہ عوام الناس کی قبور کی زیارت کی جائے یا اولیاء و صلحاء کی قبور کی زیارت کی جائے، ظاہر ہے سب کی قبور کی زیارت کی ترغیب اسلام نے دی ہے۔ اس تناظر میں ہم اگر چاہتے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کی زیارت کریں، ضرور ہم کر سکتے ہیں، اور ہمارے والدین کی قبر کی زیارت ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ احادیث میں اس کی بڑی ترغیب بھی آئی ہے، فضیلت بھی آئی ہے۔ اور پھر عوام الناس اور دیگر قبرستان ہوتے ہیں جہاں لوگ مدفون ہوتے ہیں ایمان والے، ان کی قبور کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ زیارت بہت باعث فضیلت عمل ہے، مستحب عمل ہے، ضرور ہم کو یہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اب رہا زیارت قبور کرتے ہوئے شرعی احکام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ کسی اولیاء و صلحاء کی مزارات کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں بہت سے شرعی حدود کو پھلانگتے ہیں اور حدود کو توڑتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں ظاہر و قابل اصلاح عمل ہے، ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قبور کی زیارت کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت محمود ہے، پسندیدہ ہے، مستحسن ہے۔ ہم کو ضرور قبور کی زیارت کرنی چاہیے، خواہ وہ قبور اولیاء و صلحاء کی ہوں، خواہ وہ ہمارے والدین کی ہوں، عزیز و اقربا کی ہوں، خواہ ہمارے احباب کی ہوں، خواہ عامۃ المسلمین کی ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے ہلال احمد۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال ہے مولوی صاحب سے کہ جو یہ تعویذ ہم لگاتے ہیں، جو ہمارے بزرگ دیتے ہیں بچوں کو لگانے کے لیے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ کیا چیز؟ تعویذ لگانا بچوں میں گلے میں یا بازو پر، کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ تعویذ لگانا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر اچھاباد اننت ناگ سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے کون سا دعا مجرب ہے؟ ٹھیک،
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र जिला दुलिया से बात कर रहा हूँ सर। जी सवाल पूछिए। अरे दो मसले हैं कि हमारे करीबी रिश्तेदारों में एक बच्ची है, जी तो उसका निकाह हुआ है, 3-4 साल से वो बच्ची घर बैठा दी लोगों ने। अब क्या हुआ? उसके बाद करीबी में रिश्तेदार पता है कि जो है उसकी बच्ची, करीबी रिश्तेदार में बेटी है हमारे, जी तो उसको 3 साल के 3 महीने से घर पे बैठा दी है। जी अब उसको चलिए जी टीवी की आवाज बंद करके कॉल किया कीजिए। फिर क्या हुआ? शादी उनकी नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता हुआ है। घर बिठा दिए, शादी हो गई, सब हो गया। मुफ्ती साहब आप सवाल समझ गए? समझ गया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दौलताबाद अपने निजामाबाद जी सवाल पूछिए अपना। तेलंगाना से। जी जी सवाल पूछिए। मेरे को कहीं भी जाओ बता दो, करे तो क्या बोल रहे बोल तो करतूत करे तो है, वो है ये है, बल्कि 7-8 साल से ऐसी चल रहा मेरे को। क्या करना समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कहीं भी जाओ बताए तो मेरे को करतूत है बल्कि बोल रहे जादू जादू जादू। ये कौन बोलता है आपसे? ये अमीर लोग वगैरह। ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले इसी का इन्होंने अभी जो दौलताबाद से सवाल किया था कि इनको ये शक है कि जादू टोना कर दिया, और लोग बोलते हैं आप अगर इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे तो जाहिर है आप बहुत ज़्यादा मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। लोग क्या कहते हैं ये मत देखिए, तन्हाई में बैठकर गौर कीजिए कि आपका मिजाज कैसा है, आपको क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है। अगर आप तशख़ीस कर लेंगे कि मुझे फ़लाँ दुख है, फ़लाँ तकलीफ़ है, तो आप किसी अल्लाह वाले से, दीनदार आलिम दीन से, मुत्तकी परहेज़गार किसी अल्लाह वाले से रुजू करें, आलिम दीन से रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सही मशवरा मिलेगा। आप अगर ऐसे दर बदर भटकते रहेंगे, ये आमिल के पास जाएं, कल वो आमिल के पास जाएं, तो ज़ाहिर है आप इसी तरह मसाइब आलाम का शिकार रहेंगे। आमिलों के पास मत जाइए, अल्लाह के वास्ते आलिमों के पास जाइए, और अगर वो बता दें कि आपको ये फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ना चाहिए तो उसकी पाबंदी कर लीजिए, और अगर वो कहें कि नहीं आपको इलाज की ज़रूरत है तो किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करके अपना इलाज करवा लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम शरीयत के आईने में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मुहिद्दीन साहब। मुफ्ती साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। माजरत चाहूँगा आपका सवाल ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कश्मीर से बात कर रहे हैं, बाजार से। जी सवाल पूछिए अपना। हम तो मुफ्ती साहब को ये पूछता है, जो इशर का नमाज पढ़ता है ना वितर के बाद, जी हम दोनों का नीचे पढ़ता है, वो जायज है कि नहीं? वितर की नमाज क्या सवाल क्या है आपका? वितर की नमाज वितर के नमाज के बाद हम 2 रकात नीचे ही पढ़ता है, ठीक है, ठीक, वो जायज है कि नहीं? ठीक है। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम सवाल पूछिए अपना। सर मैं कामारेड्डी से बात कर रहा हूँ, सैयद नसीर अहमद है मेरा नाम। जी सवाल पूछिए अपना। जी घर में जो है ना खैर बरकत के लिए कुछ वजीफा बता दीजिए। ठीक, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कामारेड्डी से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, मुफ्ती साहब से लाइव बात करना था। जी मुफ्ती साहब आपको सुनना है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं निर्मल से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है, हमारा भाई जो है जी, हमारा बेटा है, हमारा बड़ा भाई की बच्ची लेके चलेगा। आपका बेटा है? हमारा बेटा है, बड़े भाई की बच्ची है जी, वो लेकर चलेगा। तो उसमें क्या हुआ बोले तो भाभी हमारी कुछ तो भी खिला के उसको अपने तरफ कर दिए। जी, हाँ, तो उसको खिला दे के उसको अपना तरफ बना लिए माँ बाप की तरफ से। जी, उसको क्या करे मालूम, गुमराह बना दिए। कोई भी जरा सी तकलीफ हुई है तो भी माँ को याद नहीं कर रहा, बाप को याद नहीं कर रहा, मगर बड़ी माँ को याद कर रहा। जी, तो उसको क्या है मालूम, हम बुलाने गए तो क्या है मारम पीटी कर रहे उन्होंने, भाभी उन्होंने हमारे। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जी जी, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र से सवाल आया था कि इन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों में बेटी की शादी की है और अब वो लड़की जो है घर पे बैठ गई है, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे समाज में दीनी माहौल नहीं होने की वजह से हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगियाँ भी टूट फूट का शिकार हैं। अब आपके घर लड़की बैठ गई है शादी के बाद, तब सवाल यह है कि इसमें लड़की का कसूर है या लड़की वालों का कसूर है, लड़के का कसूर है या लड़के वालों का कसूर है। हम इतनी दूर बैठ कर कोई फ़ैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर हम आपकी खिदमत में रखेंगे कि आम तौर पर बड़े लोगों की वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते टूट फूट का शिकार हैं। कभी तो लड़की के वालिदैन नारवा क़दम उठाते हैं, कभी लड़के के वालिदैन नाखुशगवार मामला शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते हमारे आम तौर पर बाकी रहना नहीं पाते। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि किसका कसूर है और किसकी गलती है उसको जज किया जाए और उसको दूर करने की कोशिश की जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाया है, वइन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ और निज़ा पैदा हो जाए या दोनों ख़ानदानों में निज़ा पैदा हो जाए तो उसका बेहतर तरीक़ा ये इस्लाम बता रहा है, कुरान बता रहा है कि लड़की वालों की तरफ से एक या कुछ हकम बन जाएं, लड़के वालों की तरफ से एक या कुछ अफराद हकम बन जाएं और वो दोनों मिलकर कोशिश करें आपस में जोर इत्तेफाक पैदा करने की। इंशाअल्लाह अगर वो कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को बराबर फरमाएंगे। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों इरादा करेंगे इस्लाह का बेहतरी का तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाल देंगे। अब यहाँ दोनों से कौन मुराद हैं? लड़का और लड़की भी मुराद हो सकते हैं, या ये कि वो जो हकम हैं वो भी मुराद हो सकते हैं कि वो अगर अपनी इस्लाह चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, उनका अपना जो इख्तलाफ है नफ्स का इख्तलाफ नहीं है, तो ज़ाहिर है इस्लाह बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमको अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिवाजी रिश्ते को जहाँ तक हो सके जोड़ें। इंशाअल्लाह जोड़ने की कोशिश की जाएगी तो अल्लाह ताला ज़रूर उसका समरा अता फरमाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, अक्सर ये देखा गया कि जैसे लड़के के अंदर या लड़के वालों के अंदर जब थोड़ा सा बहुत लालच आता है तो वो लड़की पे जुल्म करने लगते हैं और रिश्ते वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की जो है अपने वालिदैन को भी वरगलाती है, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मतलब अपने घर में ससुराल वालों की इमेज जो है वो डाउन करती है, शौहर के मुतालिक हो या सास ससुर के मुतालिक हो। उसकी वजह से क्या होता है कि वालिदैन जो है, लड़की के वालिदैन जो है उल्टा सीधा फ़ैसला ले लेते हैं, लड़की को घर पर रोक लेते हैं। जब मसले मसाइल आते हैं, जब तलाक़ की नौबत आती है, तब वो उनको पछताना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपने जितनी बातें बयान की हैं वो हमारे आज के मुआशरे का हिस्सा हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि ये जो सूरत हाल हमारे समाज में पैदा हो गई उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ दीनदारी नहीं है, इस्लाम नहीं है, इस्लामी अहकाम नहीं है। अगर इस्लामी अहकाम हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस्लाम न रहने की वजह से ये सारे हालात हमारे बिगाड़ का शिकार हैं। हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, तो फिर वही एक तरीक़ा है जो इस्लाम ने हमको बताया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि वितर की नमाज के बाद
जो 2 नफिल साथ में पढ़ते हैं वो कैसा है? अहादीस पाक में इन 2 नवाफिल की बड़ी फजीलत आई है। अगर आप विद्र की नमाज़ पढ़ चुके हैं तो 2 नवाफिल 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेना चाहिए, ये बायस अजर व सवाब है। वैसे शारहीन बताते हैं कि वो अफराद जो दिन तमाम मसरूफ़ रहते हैं, थक जाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में वो बेदार नहीं हो सकते तहज्जुद पढ़ने के लिए, उनको तो ज़रूर विज्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद 2 रकातें 4 रकातें सलातुल लैल या नमाज तहज्जुद की नीयत से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर विज्र की नमाज से फ़रागत के बाद 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, आपका मामूल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसको जारी रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कामारेड्डी से भाई ने सवाल किया था कि घर में खैर व बरकत नहीं है, तो घर में खैर व बरकत के लिए कोई दुआ वगैरह हो, वजीफ़ा तो बता दें। खैर व बरकत ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बाज़ार से ख़रीदी जा सके या किसी मुल्क से मंगाई जा सके। खैर व बरकत अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला का वादा है, कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, ज़हन में रखें, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अब भी अगर बस्ती में रहने वाले, शहरों में रहने वाले 2 चीज़ों की पाबंदी करें, ईमान तक़वा। ईमान तक़वा, तक़वा क्या है? ईमान के तकाज़ों को पूरा करने का नाम तक़वा है। अगर बस्ती वाले, शहर में रहने वाले, मुल्कों में रहने वाले, कुरे अर्ज़ पर रहने वाले ईमान और तक़वा को इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह का वादा है, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, ज़मीनों से हम बरकतों के चश्मे फैला देंगे, आसमानों से बरकतों का नुज़ूल फरमाना शुरू कर देंगे। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। बस ईमान तक़वा इख्तियार कर लीजिए, घर में बरकत आ जाएगी, महल्ले में बरकत आ जाएगी, ख़ानदान में बरकत आ जाएगी, शहरों में, मुल्कों में बरकत आ जाएगी। अल्लाह का वादा है, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, बरकत के चश्मे ज़मीन से फूटने लगेंगे और बरकत और रहमतें आसमान से नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। सवाल पूछिए अपना। मौलवी साहब से पूछना है कि फजर के नमाज के टाइम पे मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और आखिरी मरहले में है। हेलो, जी हाँ, आवाज आ रही, सवाल पूछिए। आखिरी मरहले में, तो उस टाइम पे जो है आने वाले लोग जो है सुन्नत अगर पढ़ेंगे तो नमाज छूटने का खतरा है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही। कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? जी हम देहरादून से शबनम बात कर रहे हैं। मौलाना साहब से बात करनी है। जी मौलाना साहब आपको सुना, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी, मुझे बता दीजिए, जब हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, नफली नमाज पढ़ते हैं और उससे पहले हम वजू करते हैं, तो उसके साथ जो भी जितनी भी नमाजें हो रही हैं हमारी, उनके साथ टूथ ब्रश या मिसवाक करना इम्पोर्टेंट है क्या? आई मीन टू से कहीं पे लिखा हुआ है या जरूरत हो तो कर लो, नहीं हो तो ठीक है, ये बता दो बस। जी जी ठीक है ना, ओके, थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम। कोई एक बात कीजिए। जी कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? माज़रत चाहूँगा, सवाल नहीं ले सकता हूँ आपका। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, निर्मल से सवाल आया था, उन्होंने अपने बेटे के सिलसिले में सवाल किया था और अपने भाई की बेटी के सिलसिले में सवाल किया था, जो आपने सुना कि वो बेटा, इनका बेटा जो है भाई की लड़की के साथ जो है कहीं चला गया है। हमारे भाई का दरियाफ्त करना यह है कि इनके साहबजादे कि उनकी बड़े भाई की अहलिया ने, इनकी भावजा ने इनके बेटे को कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से वो उनका गिरविदा हो गया है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप भी अपने बच्चे को ऐसा कुछ खिला दीजिए कि वो आपका गिरविदा हो जाए। मालूम यह हुआ कि किसी के खिलाने से कोई दूसरों का, एक दूसरे का गिरविदा नहीं होता। ये सब झूठी बातें हैं, आपको बिलावजह का शक हो गया है। अब रहा आपके साहबजादे उस बच्ची को चाहते होंगे, इसलिए वो उसके दीवाने हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि उनको उनके हाल पर छोड़ दें जब तक कि उनकी इस्लाह ना हो जाए
اور ان کے لیے آپ دعا کرتے رہیں اور کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں اور ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ ویسے آپ کے بڑے بھائی کی صاحبزادی اور آپ کے فرزند ارجمند اگر وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو دور رہتے ہوئے بھی خوش ہونا چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یہی ہمارا مشورہ ہے۔ ویسے آپ ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو جائیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو الزام تراش رہے ہیں کہ آپ کی بھاوجا نے کچھ آپ کے بچے کو کھلا دیا ہے اور آپ کا بچہ ان کا گرویدہ ہو گیا ہے، یہ خیال خام ہے، یہ شیطانی وساوس ہیں، اس سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کے کھلانے میں ایسا کوئی اثر ہو سکتا ہے تو آپ بھی کچھ کھلا دیجئے کہ اثر قائم ہو جائے، آپ کا بچہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، ان کی بیٹی آپ کی گرویدہ ہو جائے۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو بلا وجہ کے دوسروں پر الزام تراشی کرنا یہ اسلامی احکام کے بالکل منافی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، صحیح بات آپ نے کہی کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، ایک طرف ہم نے ابھی بات سنی ہے ان کی سنی اور پھر انہوں نے اپنی بھاوج پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے کچھ جو ہے اثر کر دیا ان کے بیٹے پہ۔ اپنے بیٹے کی غلطی ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن ہونے والی بہو کی جو ہے غلطی ضرور دکھائی دے رہی ہے، بھاوج کی غلطی دکھائی دے رہی ہے۔ تو آپ نے صحیح مشورہ دیا اور میں اپنے ناظرین سے، تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم بریک کے بعد، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کلکتہ سے بات کر رہا ہوں، سید امام الحق۔ جی سوال پوچھئے اپنا۔ جی میں بول رہا تھا کہ میں اپنے خالہ کی بیٹی سے میں مطلب کہ چاہت کرتا ہوں جی، تو ان کی مطلب کہ وہ رائے نہیں ہے کہ اپنے میں شادی کروں، تو اس حال سے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سوال آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے کلیری بہن سے۔ جی تو کچھ دشواری آ رہی کیا؟ جی جی اس میں تکلیف آ رہی کہ وہ ان کے طرف سے تیار نہیں ہے، ان کے ابو امی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں حاجی لائق بول رہا ہوں ناسک سے۔ جی حاجی لائق صاحب سوال کیجیے اپنا۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو جماعتیں وغیرہ آتی ہے تو یہ سونا رات میں 2-4 دن سونا 8 دن سونا یہ کیا درست ہے کہ ذرا اس سے میرے کو ذرا واضح کر کے بتا دیجیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم فرخواس سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھئے اپنا۔ جی فرخواس سے۔ جی جی سوال کیجیے اپنا۔ جی ہمیں یہ سوال پوچھنا آپ سے، میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے۔ جی دل آپ کا ہر وقت گھبرا رہتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے فرخواس سے۔ جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا، اکثر لوگ جو ہیں اس شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں کہ جیسے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے وہاں پہ نماز آلریڈی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، لیکن اب ان کو یہ شک ہے کہ اگر ہم نے سنتیں پڑھی تو ہماری فرض جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ وہ فجر کی نماز کا موقع ہو، آپ مسجد میں پہنچ گئے ہوں اور سنتوں میں مشغول ہونے کی صورت میں اس بات کا خطرہ ہے کہ فرض کی جماعت نہیں ملے گی، تو ہم کو سنتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، فوری فرض کی جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں ان کی بڑی اہمیت احادیث پاک میں آئی ہے۔ اس تاکید کی وجہ سے فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم مسجد میں پہنچ گئے ہوں اور ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ آخری رکعت میں کم سے کم شریک ہو سکیں گے یا قاعدہ ہم کو مل جائے گا، اس کا یقین ہو تو ہم کو سنتیں پڑھ کر شریک جماعت ہونا چاہیے، چونکہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے فجر کی۔ اب رہا ظہر اثر اور ایسے موقع پر، عشاء کے موقع پر ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ اگر نماز فرض شروع ہو چکی ہو تو ہم سنتوں کا
ارادہ نہ کریں, سنتوں میں مشغول نہ ہوں, بلکہ فرض کی جماعت میں فوری شریک ہو جائیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور دہرادون سے شبنم نے سوال کیا تھا کہ جیسے یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, سنت نوافل وغیرہ پڑھتی ہیں, فرائض پڑھتی ہیں, تو کیا ان کو وضو سے پہلے, ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہیں پڑھا ہے. مسواک کی احادیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے. مسواک سے دہن کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان انشاءاللہ بہت سے امراض سے محفوظ بھی رہتا ہے. انسان کے جسم کے جو امراض ہیں ان میں دانتوں کے امراض کا بڑا ربط و تعلق ہے. اگر ہمارے دانتوں کی صفائی نہیں رہے گی تو بہت سے امراض پیدا ہو سکتے ہیں, اور دانتوں کی صفائی کی وجہ سے بہت سی امراض سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی حکمتیں ہیں. تو سنت کے اندر, اس سنت میں بھی جو مسواک کی سنت ہے, بڑی اہمیت ہے اور بڑی حکمتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. الحمدللہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ ادا کی جاتی ہے زیادہ فضیلت والی ہے. بغیر مسواک کے ادا کی جانے والی نماز سے فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی فضیلت کم ہے بالمقابل اس نماز کے جو مسواک کے اہتمام کے بعد وضو کر کے ادا کی جاتی ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کو وضو کرنا ہو مسواک کا استعمال کر لیں, اور اگر کسی وجہ سے ہم اہتمام نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اب مختصر جواب چاہوں گا. کولکتہ سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ اپنی خلیری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والے تیار نہیں ہو رہے, کیا کریں گے؟ لڑکی والے اگر تیار نہ ہو رہے ہوں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس خیال کو دل سے نکال دیں, کسی دیندار اور متقی پرہیزگار لڑکی سے نکاح کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نکاح خلیری بہن سے, پھپھیری بہن سے ہی ہو. ہم بہت چاہتے ہیں دنیا میں, لیکن ہماری ہر چاہت پوری ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ راضی ہو جائے تو الحمدللہ, راضی نہ ہو آپ کو نکاح کرنا ہے تو الحمدللہ دنیا میں بہت سی لڑکیاں ہیں, آپ ان میں سے کسی اچھی دیندار لڑکی کا انتخاب کر کے نکاح کر لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور فرخواس سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کا دل جو ہے ہر وقت گھبراتا ہے, کیا کریں؟ کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں. ان کے لیے آسان نسخہ ہے. اگر آپ شربت گلاب آپ کو مل جاتا ہو, عرق گلاب, تو آپ ایک آدھے گلاس پانی میں ایک سمجھیے کہ 2-4 چمچ عرق گلاب ڈال دیں, اور جب بھی آپ کو جھڑکا ہو رہا ہو تو آپ وہ شربت بھی نوش کر لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی. اور وظیفہ بہت آسان ہے, آپ کو سورہ علم نشرح یاد ہوگا, آپ سیدھا ہاتھ دل پر پھیرتے ہوئے سورہ علم نشرح پڑھیں, پورا علم نشرح پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنے قلب پر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے وہی پانی نوش کر لیں. انشاءاللہ گھبراہٹ اور بے چینی اس سے بھی دور ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناسک سے حاجی لئیق صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے مسجد میں جو جماعتیں آتی ہیں وہ جو ہے 2-3 دن ٹھہرتی ہیں, 4 دن ٹھہرتی ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے, ٹھہرنا درست ہے مسجد میں؟ اگر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دور دراز ملکوں سے سفر کر کے اگر آتے ہیں تو ضرورت کی وجہ سے ان کا مسجدوں میں رہائش کرنا درست ہے, ان کے لیے اجازت ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں بھی وفود آتے تھے تو وہ بھی مسجد میں قیام کیا کرتے تھے. ایسی شدید ضرورت کی صورت میں مسجد میں قیام کیا جا سکتا ہے, بلا وجہ کے قیام کرنا درست نہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور کرناٹک سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے بھائی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. آج کل رشتوں کو لے کے بہت سی پریشانیاں, دشواریاں چل رہی ہیں, کہیں لڑکیاں پریشان ہیں تو کہیں لڑکے پریشان ہیں. کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ رشتہ آپ کا اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ سے رجوع کیجئے, دعا کیجئے. یہ دعا بہت مجرب ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انشاءاللہ اس دعا کی ورد کی برکت سے ضرور آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور کہیں نہ کہیں ضرور آپ کے لیے رشتے کا بندوبست ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں. مجھے امید ہے کہ پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, پروگرام سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا, پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.